السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحصة. فاليوم إن شاء الله سنتعرف على تتمة درس كلمات تستعمل للربط بين الجمل. فهذا الجزء الثالث. بالنسبة للجزء الأول والثاني سأترك لكم روابطهم في صندوق الوصف. فكما قلت سابقا هذه الكلمات تسهل عليكم تكوين جمل والربط فيما بينها. فلنبدأ على بركة الله. الكلمة الأولى pourtant. pourtant تعني على الرغم. pourtant. exemple أو مثال: Elle ne veut plus me parler. Pourtant, je ne lui ai rien fait. Elle ne veut plus me parler. Pourtant, je ne lui ai rien fait. Elle هي ne veut plus me parler. لم تعد تريد التحدث معي. Pourtant, على الرغم أو رغم je ne lui ai rien fait. Donc je أنا ne lui ai donc هنا أي كترجع لهاد je ne lui ai rien fait. رغم أني لم أفعل لها شيء. Donc elle ne veut plus me parler. Pourtant, je ne lui ai rien fait. لم تعد تريد التحدث معي رغم أني لم أفعل لها شيء. Donc pourtant هي رغم أو على الرغم. الكلمة الثانية durant. durant تعني خلال أو أثناء. durant. exemple: Ali et Ahmed se sont rencontrés durant les vacances d'été. Ali et Ahmed se sont rencontrés durant les vacances d'été. Ahmed et Ali se sont rencontrés يعني التقى أحمد وعلي durant أثناء les vacances d'été العطلة الصيفية. donc التقى أحمد وعلي أثناء العطلة الصيفية. فهنا durant كتعني خلال أو أثناء. plus tard. plus tard كتعني لاحقا. plus tard. exemple: On verra plus tard ce qu'il faut faire. On verra plus tard ce qu'il faut faire. On verra يعني سنرى plus tard لاحقا ce qu'il faut faire ما يجب القيام به. On verra plus tard ce qu'il faut faire. فهنا plus tard كتعني لاحقا. plus tard. vu que كتعني نظرا لي. vu que. exemple: vu que demain il ne fera pas beau, nous resterons à la maison. vu que demain il ne fera pas beau, nous resterons à la maison. نظرا donc vu que demain نظرا لأن غدا il ne fera pas beau لن يكون الجو لطيف أو الجو جميل. nous resterons سنبقى le verbe rester. nous resterons سنبقى à la maison في المنزل. vu que demain il ne fera pas beau nous resterons à la maison. نظرا لأن غدا لن يكون الجو جميل أو لطيف سنبقى في المنزل. donc vu que كتعني نظرا لي. sans doute. sans doute كتعني بدون شك. فلو دوت هو الشك. sans S كتعني بدون. sans doute بدون شك. exemple أو مثال: Karim est sans doute le meilleur de la classe. Karim est sans doute le meilleur de la classe. يعني كريم بدون شك هو الأفضل في القسم. donc Karim est sans doute le meilleur de la classe. كريم بدون شك هو الأفضل في الصف أو في القسم. فقلنا sans doute كتعني بدون شك. définitivement. définitivement كتعني بشكل دائم. définitivement. exemple: Cette famille marocaine
s'est installée définitivement en France. Cette famille marocaine s'est installée définitivement en France. Donc, cette famille marocaine, كتعني هذه العائلة المغربية, s'est installée définitivement, استقرت بشكل دائم en France, في فرنسا. فهنا définitivement كتعني بشكل دائم. concernant تعني فيما يتعلق. actuellement كتعني حاليا. actuellement. exemple, actuellement il est à l'hôpital à cause de sa maladie chronique. Actuellement il est à l'hôpital à cause de sa maladie chronique. فactuellement قلنا كتعني حاليا. il est à l'hôpital, هو في المستشفى. l'hôpital هو المستشفى. à cause بسبب, à cause de sa maladie chronique, بسبب مرضه المزمن. donc maladie chronique كتعني مرض مزمن. chronique هي مزمن. donc actuellement il est à l'hôpital à cause de sa maladie chronique. حاليا هو في المستشفى بسبب مرضه المزمن. actuellement كتعني حاليا. notamment كتعني لا سيما أو خاصة. notamment. exemple, il fait froid cet hiver, notamment au nord. il fait froid cet hiver, notamment au nord. donc il fait froid كتعني الجو بارد cet hiver. هذا الشتاء أو فصل الشتاء. donc l'hiver هو فصل الشتاء. notamment لا سيما أو خاصة au nord في الشمال. le nord هو الشمال. le sud هو الجنوب. alors il fait froid cet hiver notamment au nord. الجو بارد هذا الشتاء لا سيما في الشمال. فقلنا le nord هو الشمال و le sud هو الجنوب. notamment الكلمة اللي عندنا هي notamment كتعني لا سيما. الكلمة الموالية par rapport à كتعني مقارنة ب. par rapport à. exemple أو مثال, cet artisan travaille sérieusement par rapport à son collègue. cet artisan travaille sérieusement par rapport à son collègue. cet artisan هذا الحرفي. donc l'artisan هو البيرسون اللي كيخدم بيديه كيتسمى الحرفي. travaille sérieusement يعني يعمل بجد أو بجدية sérieusement par rapport à مقارنة ب son collègue بزميله. donc هذا الحرفي يعمل بجدية مقارنة بزميله. cet artisan travaille sérieusement par rapport à son collègue. le collègue هو زميل. فالكلمة اللي عندنا هي par rapport à كتعني مقارنة ب. environ تعني حوالي. environ. exemple, la valise de ma sœur pèse environ 15 kilos. la valise de ma sœur pèse environ 15 kilos. la valise هي الحقيبة. donc حقيبة أختي. la valise de ma sœur حقيبة أختي. pèse هي تزن environ حوالي 15 كيلو 15 كيلوغرام. donc حقيبة أختي تزن حوالي 15 كيلوغرام. la valise de ma sœur pèse environ 15 كيلو. donc environ كتعني حوالي. du coup كنسمعوها بزاف في لوغال يعني في الكلام. فهذا المصطلح فهو كيتستعمل أغلبية في الكلام وما كيتستعملش بزاف في الكتابة اللي هو دوكو كتعني إذن. فهنا دوكو كتعني إذن يعني كنستعملوها لا كونسيكونس النتيجة. exemple, j'aime lire du coup j'achète beaucoup de livres. donc j'aime lire du coup j'achète beaucoup de livres. alors j'aime lire تعني
أحب القراءة. Du coup إذن أو لذا j'achète beaucoup de livres. فهنا عندي j'aime lire يعني أحب القراءة. الكونسيكونس أو النتيجة هي أنني أشتري عدة كتب أو أشتري الكثير من الكتب. دونك بما أنني أحب القراءة فأنا أشتري العديد من الكتب. j'aime lire du coup j'achète beaucoup de livres. أحب القراءة لذا أشتري الكثير من الكتب. فهنا du coup كنستعملوها la conséquence أو النتيجة. فإلا بغيت نعبر على النتيجة فكنستعمل du coup. فهنا du coup نقدروا نقولوا بحال donc. فنتمنى يكون واضح لكم. donc du coup كتعني donc أو إذن. récemment كتعني مؤخرا. donc مؤخرا. Exemple, Amel a récemment acheté une voiture d'occasion. Amel a récemment acheté une voiture d'occasion. يعني أمل اشترت مؤخرا أو مؤخرا اشترت أمل une voiture d'occasion سيارة مستعملة. Donc Amel a récemment acheté une voiture d'occasion أو مؤخرا اشترت أمل سيارة مستعملة. فهنا récemment كتعني مؤخرا. récemment. الكلمة الموالية au contraire. فالcontraire هو العكس. au contraire كتعني على العكس. au contraire. نشوفوها في exemple. Ali n'est pas méchant. au contraire il est très gentil. فعلي n'est pas méchant يعني علي ليس شرير. فميشون كتعني شرير. au contraire على العكس il est très gentil فهو طيب للغاية. il est très gentil. فهنا عندنا au contraire كتعني على العكس. الكلمة الأخيرة en fait. فانتبهوا هنا في تنطق ب في ولكن إذا سبقتها on فكنقولوا en fait. en fait كتعني في الحقيقة أو في الواقع. في الحقيقة أو في الواقع. نشوفوها في exemple. Cette fille semble être calme. En fait, elle est stressée. Cette fille semble être calme. En fait, elle est stressée. هذه الفتاة cette fille هذه الفتاة semble être calme تبدو هادئة. en fait في الحقيقة أو في الواقع elle est stressée إنها متوترة. donc cette fille semble être calme. en fait elle est stressée. هذه الفتاة تبدو هادئة في الحقيقة إنها متوترة. donc en fait كتعني في الحقيقة أو في الواقع. فالآن نمر نتذكروا هذه الكلمات لأنهم مهمين كيساعدونا كيف قلت سابقا في الربط بين الجمل. دونك قلنا على الرغم كتعني pourtant خلال أو أثناء. durant لاحقا. plus tard نظرا لي. vu que بدون شك. sans doute بشكل دائم. définitivement فيما يتعلق. concernant حاليا. actuellement لا سيما أو خاصة. notamment مقارنة ب par rapport à حوالي. environ إذن du coup مؤخرا. récemment على العكس. au contraire في الحقيقة أو في الواقع. en fait. وبهذا كنوصلوا لنهاية الحصة. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الدرس. كيف العادة إلا استفدتوا منه فشاركوه مع أصدقائكم وأحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائدة.
وما تنساوش جيم او لايك الفيديو باش تشجعوني نقدم لكم مزيد من الدروس، ونتلاقاو في حصة مقبلة ان شاء الله.